Super nice talaga dito, guys. Dito lang to sa seaside. Conrad Hotel sa Ice and Cube. Uy, wata ko na. Kaya mabangga ko. Asa na punta? Saan mo po ni? Ha? Asa na punta? Lah, 3D? Saan man ni? Suta? Gari na po mi. Wow, murag na kami sa laing kalibutan. Wala, nalipong naman ko na, uy. Picture ko, Lance. Wow. Wow, so amazing yun kayo, guys. This is pinaka-trending diri, guys. Oh, amazing kayo, guys. Wow. Grabe. Picture ko na, babe.